बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूँ फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कुछ बात करूँगा आज पुरानी बातें याद कराने के हवाले से। इमरान खान साहब क्या करते थे जब पिछली हुकूमतें थी, क्या बोला करते थे महंगाई के हवाले से, किसके ख़िलाफ़ बात करना हमारा फ़र्ज़ है, इसके ऊपर आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज़ है। और ये जिहाद है, जिहाद क्योंकि उनके उसमें शामिल है, शायद फ़िलॉसफ़ी का उनका हिस्सा है या उनकी आइडियालॉजी का हिस्सा है, तो इसलिए हर चीज़ में से जिहाद जिहाद वो निकालते हैं। इसके साथ साथ इनके एक बड़े अली अमीन गंडापुर साहब की भी एक वीडियो मेरे पास मौजूद है, उस हवाले से भी बात करूँगा। शहद वाले के नाम से वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, आप लोगों को पता है कि उनकी मशहूरी की वजह क्या है। उस पे भी बात करूँगा कि वो कह रहे कि 9 दाने कम 9 नवाले कम, तो आप ये कुर्बानी नहीं दे सकते। दोनों का कंपैरिजन करने की कोशिश करूँगा, दोनों आपको दिखाऊँगा, लेकिन उससे पहले आपसे कहूँगा कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना आप लोगों ने, और बेल आइकॉन को भी दबाना है कि आपको ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स जो हैं वो आप लोगों को मिलती रहें। शुरू करूंगा मेरे ख्याल में पहले आप लोगों को खान साहब की वो पुरानी वीडियो दिखा दूं जिसके ऊपर वो बात कर रहे हैं कि भाई हमें इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना है, यानी महंगाई के जुल्म, जो गरीबों से टैक्स लिया जाता है, डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। आप कोई माचिस की डब्बी भी ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर भी आप टैक्स पे करते हैं। साशे ख़रीदते हैं शैम्पू की, उस पे भी देते हैं। मिल्क का अगर छोटा पैकेट कोई ख़रीदते, कोई भी चीज़ आप परचेज़ करते हैं तो उसके ऊपर आप डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। तो उसके हवाले से इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं, फिर कहेंगे कि आज क्या कह रहे हैं, तो उससे भी आपका आगे बात लेके जाएंगे, लेकिन पहले उनकी वीडियो देखते हैं। मैं सारे पाकिस्तानी को दावत देता हूँ पाक में हमारे साथ महंगाई के खिलाफ एहतजाज में शिरकत करनी है। इसकी वजह कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। इसकी वजह यह है कि जब तक पाकिस्तानी अपने हकूक के लिए, इंसाफ के लिए जंग नहीं लड़ेंगे, इस मुल्क में अमीर अमीर होता जाएगा, गरीब गरीब होता जाएगा। क्योंकि सारा जो हुकूमत पैसा इकट्ठा करेगी वो गरीबों पर टैक्स लगा के करेगी, महंगाई के जरिए। पैसे वाले लोग टैक्स नहीं देते, उनके लिए स्कीमें दी जाती हैं ब्लैक का पैसा व्हाइट करने के लिए। वो टैक्स बचाने के लिए उनके लिए हर तरह तौर तरीके निकाले जाते हैं, क्योंकि जो साहिब इक़्तिदार हैं वो खुद टैक्स नहीं देते। इसलिए सारा टैक्स बचाना गरीब आदमी अपनी खून से अदा करता है। अगर आप इस जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे, या मजीद जुल्म और बढ़ते रहेंगे, या महंगाई और होती रहेगी, छोटा सा तबका अमीर तरीन होता रहेगा, आवाम गरीब होती जाएगी। मैं आप सबसे दरखास्त करता हूं कि अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आप सब ये वाली बात कि अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मुल्क के लिए ये आवाज़ आप उठाएं, ये खान साहब ने खुद अपने मुंह से फरमाया था। और शुक्र है कि ये वीडियोस मौजूद हैं। जो यूथ ये कहते हैं कि नहीं खान ने तो ये नहीं कहा था, तो ये सबूत के तौर पर वो कहते थे कि साहिब इख्तिदार लोग, जो हुकूमत में लोग होते हैं, वो टैक्सेस नहीं देते। अब एक फौज जफर मोज खान साहब के साथ मौजूद है, वो कितना टैक्स देते हैं, यानी इसका मतलब है कि अभी वो इख्तिदार में हैं तो उनके लोग भी टैक्स नहीं देते। गरीब तो जो था 2018 तक जो गुर्बत की सतह थी, उससे मजीद उसके नीचे लोग और आ गए हैं। ये हमारे 3 साल के कारनामे हैं। कर्जे बढ़ गए हैं, टैक्सेस बढ़ गए हैं, ठीक है, और रिलीफ कोई नहीं है। रिलीफ कोई नहीं है। टैक्सेस इसीलिए होते हैं कि आप मुझसे लेंगे टैक्सेस मद में, मतलब मुझसे तोड़े तोड़े करके आप पैसे इकट्ठे करेंगे, और वो जब पैसा इकट्ठा होगा मेरे वेलफेयर के ऊपर आप उसको लगाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। इन्फ्लेशन के ऊपर IMF कह रहा है कि 10% के आसपास ये पूरा साल जो है ये इन्फ्लेशन रहेगा। लेकिन अगर फूड इन्फ्लेशन की हम बात करते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं कि फूड इन्फ्लेशन मेरे मुल्क में 20 से 30% के दरमियान चल रहा है। इस वजह से लोगों की जो मुश्किलात हैं वो बहुत ज्यादा हैं। इसके साथ साथ डॉलर, पेट्रोलियम प्राइसेस, गैस, बिजली, इन सब की कीमतें, अब यकीन करें कि एक बहुत अच्छे कमाने वाले जो लोग हैं वो इस वक्त
پریشانی کا شکار ہیں کہ یار ہم کریں تو کیا کریں. ان کا جب منتھلی الیکٹریسٹی کا بل آتا ہے یا سردیوں میں گیس کا بل آتا ہے، اور سردیوں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ گیس اویلیبل ہی نہیں ہوتی، بڑے بڑے شہروں میں نہیں ہوتی، کراچی میں، لاہور میں، پشاور میں، ملتان میں، اسلام آباد کے بہت سارے علاقوں میں. اور اس دفعہ یہ ہمیں خوشخبری سنائی گئی ہے کہ اس دفعہ ہم نے اور بھی شاید کم گیس خریدی ہوئی ہے جو ایل این جی خریدتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ تیار رہیں، اس دفعہ آپ لوگوں کو ہم نئے سرپرائزز کے ساتھ لے کے آ رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے سردیاں، کیونکہ ابھی موسم آہستہ آہستہ سے چینج ہو رہا ہے. ہیٹرز اور گیزرز کی سچ اتنی زیادہ ضرورت تو نہیں ہے، لیکن جیسے آگے موسم نارتھ میں چینج ہو رہا ہے تو سنو فال بھی کچھ علاقوں میں ہوئی ہے 2 دن پہلے، تو اس کے ساتھ پھر جب ایکسٹریم ویدر ہوگا تو پھر آپ کو لگ پتہ جائے گا. ایل پی جی، ایل این جی، الیکٹریسٹی، سب چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کے افورڈنس سے باہر ہیں. تو یہ عمران خان صاحب فرمایا کرتے تھے، لیکن اب جب خود بیٹھے ہیں تو کہتے ہیں بیٹا ابھی تیار رہو، میں نے آپ کو رلانا ہے. رلانا نہیں، میں تو کہتا ہوں کال ادھیڑ کے آپ نے سر رکھ دی ہے. اور مطلب اس سے شاید زیادہ مزید قوم کی ضلالت میرے خیال میں تو نہیں ہے، لیکن ان کے پاس حربے ہیں. میری چھوٹی سسٹر کہتی ہے کہ وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یار کہاں سے، مطلب ان لوگوں میں تھوڑا بہت خون شاید کہیں بچ گیا کسی پلس کے اندر، تو وہ بھی میں اس کو نکال لوں، سک کر دوں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ چل رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ابھی اسی حکومت کے ایک بڑے کلوز دوست عمران خان صاحب کے علی امین گنڈاپور صاحب عرف شہد والے کے نام سے بڑے مشہور ہیں. تو وہ کیا فرماتے ہیں وہ بھی تھوڑا سا آپ کو دکھاتا ہوں اور پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں. 9 دانے کم اور 9 نوالے کم. کہتے ہیں یار یہ اتنی چھوٹی سی قربانی آپ اس ملک کے لیے نہیں دے سکتے، کیا کر سکتے آپ؟ آئیے دیکھتے ہیں. میں 100 دانے ڈالتا ہوں تو اگر 9 دانے کم ہو جائیں تو کیا اپنی قوم اور اپنی بچوں کے لیے میری چینی مجھے کم میٹھی لگتی ہے؟ ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں، ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں اپنی خود مختاری کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی نسل کے لیے ہم اتنی قربانی نہیں کر سکتے؟ اگر 9% انفلیشن ہے، میں 100 نوالے کھاتا ہوں آٹے کے، تو اگر 9 نوالے کم کھا لوں تو اپنی قوم کے لیے میں 9 نوالوں کی قربانی نہیں کر سکتا؟ میں اپنی قوم کے لیے 9 نوالے کم کا کر یہ قربانی نہیں دے سکتا. اور جو برانڈ پیتے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب، وہ ایک بوٹل جو ہے وہ ہزاروں میں آتی ہے میرے خیال میں. اس ایک بوٹل کی جو پرائس ہے وہ میرے خیال میں ہمارے ہاں جو ایک ایوریج فیملی ہوتی ہے ان کے پورے مہینے کا راشن شاید اس سے کم پیسوں میں آتا ہے. تو یہ والے صاحب لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ 9 دانے چینی کے کم ڈال دیں، 9 نوالے، اگر 9% انفلیشن ہے تو 9 نوالے آپ کم کھا لیں، تو دیکھو آپ کا مطلب سارا سسٹم جو ہے وہ مزیدار بہترین ہو جائے گا. آپ کو کوئی پریشانی، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور نئے پاکستان میں آپ جو ہے ہنسی خوشی اپنا ٹائم گزارتے رہیں گے. یہ وہ لوگ ہیں کہ خود کیا کچھ ہیں جو یہ نہیں کرتے. علی امین گنڈاپور ہو، شہریار آفریدی ہو، علی محمد خان ہو، پرویز خٹک ہو، فاروق حبیب ہو، اسد عمر ہو، عمران خان خود ہو، ان کے کوئی بھی لوگ، مطلب مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ یہ کس وقت، بیٹا میں تب آپ کو مانوں گا نا کہ آپ اسی طریقے سے کریں نا کہ جو پاکستان کا ایک ایوریج آدمی جس طرح کی لائف گزارتا ہے، آپ اس طرح کی لائف میں کہتا ہوں 1 مہینہ صرف گزار کے دیکھ لیں. اسی طریقے سے جس ضلالت کے ساتھ وہ بیچارہ 2 ٹائم کی روٹی، بلکہ اب تو وہ 2 ٹائم والی کہانی ختم ہو گئی، اب 1 ٹائم کی روٹی رہ گئی ہے. تو وہ جس طریقے سے وہ کماتا ہے اور پھر جس طریقے سے وہ کھاتا ہے، تو آپ کو لگ پتا جائے گا کہ یار زندگی کیا ہوتی ہے اور تکلیف اور پریشانی کیا ہوتی ہے. آپ کا کام ہے کہ آپ کو بلیک لیبل اور ریڈ لیبل اور پتہ نہیں کون کون سے لیبل جو ہیں برانڈڈ شرابوں کے مل جائیں، اور آپ پوری رات یہ پیتے رہیں اور صبح جو ہے آپ ٹن پڑے ہوں. تو یہ اور آپ پھر اسی منہ سے مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ 9 نوالے کم کھا لو اور 9 دانے چینی کے کم ڈال دو، تو آپ کا انفلیشن کا فرق ہی آپ کو نہیں پڑے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. بھائی آپ کیوں رہ رہے ہیں اتنی بڑے بڑے گھروں میں، اتنے بڑے بڑے آفیسز میں، اتنے بڑی بڑی گاڑیوں میں، اتنے بڑے بڑے جہازوں میں، اور اس طرح کے آپ کیوں کرتے ہیں کہ ایک ٹائم کا اگر آپ کے آفس کے بل اور ان چیزوں کی بات کی جائے تو ہزاروں کیا ایک دن کے لاکھوں شاید بنتے ہوں گے، لیکن آپ اس قوم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ 9 نوالے کم کھا لو. آپ کا جس پارلیمنٹ کے آپ ممبر ہیں،
एक दिन का जब सेशन होता है 3.5 करोड़ रुपया एक दिन का खर्चा है। वो ये वही पैसा है जो मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग टैक्सेस देते हैं आप लोगों को, ये उसका पैसा है जो आपके अल्लो तलल्लो और आपकी अयाशियों पे लगता है। आप तो कहें कि भाई हम नहीं करेंगे, हम एक छोटी गाड़ी, बिल्कुल आपकी जरूरत है आप इस्तेमाल करें, लेकिन आप क्या करते हैं कि एक भी मिनिस्टर के साथ 4-4, 6-6 गाड़ियां फिर रही होती हैं सरकार के खर्चे से। आप करें कि अपने खर्चे से हम करेंगे, हम अपना ऑफिस अपने खर्चे से करेंगे, क्योंकि आप इस कौम की खिदमत के लिए आए हुए हैं। लेकिन आप क्या करते हैं कि भाई जो मेरा पासपोर्ट है, ब्लू पासपोर्ट जो आपको मिला हुआ है, ग्रीन को तो आपने तबाह बर्बाद कर दिया, लेकिन जो ब्लू पासपोर्ट है जो डिप्लोमेट्स और आपके जो बाकी सरकार के लोगों को मिलता है, तो वो पासपोर्ट मुझे सारी जिंदगी के लिए दिया जाए। जो मुराद आज मैं ले रहा हूं, जो बेनिफिट्स मुझे आज मिले हुए हैं, वो मेरे पूरी फैमिली को सारी जिंदगी के लिए मिल जाए। और तो और आपके एक सेनेटर मंजूर काकड़ साहब, बलूचिस्तान के जो सबसे गरीब सूबा है, वो कहता है हमें पर्सनल जेट चाहिए कि हम अगर कहीं जाए तो हम ये आम जो लोग जिसमें मैं सफर करता हूं या मेरे जैसे और आम लोग सफर करते हैं जहाज के अंदर, उसमें मैं क्यों बैठूं? मैं तो भाई एक सुपीरियर आदमी हूं, मैं पार्लियामेंटेरियन हूं, मैं सेनेटर हूं, मुझे सूट नहीं करता कि मैं इन आम लोगों के साथ, आम आवाम के साथ जहाज में बैठ के मैं A320 में या फिर किसी और प्लेन में जाके मैं उनके साथ सफर करूं। ये है इस हुकूमत के हालात जो मुझे कहते हैं कि आप 9 दाने कम खा लो, 9 निवाले कम खा लो। और इससे पहले इनके जो गुरु हैं इमरान खान नियाजी साहब, वो क्या कहते हैं कि भाई अगर आज आपने आवाज नहीं उठाई, आप अपने बच्चों के लिए, अपने मुल्क के लिए, कि आपसे टैक्स, आपका खून न छोड़ा जाता है और मिलता आपको कुछ नहीं है। इमरान खान साहब, पिछली हुकूमतों ने इस कौम को शायद बहुत कुछ दिया, लेकिन आपने जो उनके हाथ में रोटी थी, यकीन करें वो भी आप छीन के मतलब चले गए, भाग गए आप। हर लिहाज से कोई चीज आपने ऐसी नहीं छोड़ी। और आप कहते हैं कि कौम कुर्बानी दे, खुद आपने कितनी कुर्बानियां दी हुई हैं। ये जो गंडापुर आपका बोल रहा है, उस दिन ट्विटर के ऊपर लोगों को धमकियां दे रहा था कि यार मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। इस ढक्कन की हैसियत किस चीज की है कि ये इस तरह की बकवासें और फजूल की बातें कर रहा होता है, और ये अपने आप को बहुत बड़ी पन्ने खान समझ रहा होता है कि यार मतलब आई एम, जिसे कहते हैं कि आई एम अ गॉड। क्या चीज है ये? इसकी हैसियत क्या? एक मैं यकीन करें इसके कैबिनेट को, लोगों को चैलेंज करता हूं कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन में, काउंसलर का इलेक्शन, फैसल वावड़ा हो, इसके दूसरे तीसरे जितने भी चेले हैं, वो खुल के एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन लड़ के दिखा दे। अगर ये काउंसलर भी बने तो मैं यकीन करो, मैं कहता हूं कि जो चोर की सजा वो मेरी सजा और वो डी चौक में मुझे दे दो। ये मैं इस वीडियो में, इस प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं। तो ये लोग कहते हैं, ये लोग बातें करते हैं जो मतलब मैंने कहा कि वो एक रात में हजारों की शराबें पीते हैं। वो लोगों को कहते हैं कि यार आप रोटी कम खा लो, और ये कौम के लिए आप अगर इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकते तो आप और क्या कर सकते हैं? कौन सी कुर्बानी है जो इस कौम से आपने नहीं ली? दहशतगर्दी के नाम पे आपने इस कौम को कुर्बान किया, अमेरिका को खुश करने के नाम पे आपने इस कौम को कुर्बान किया, अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपने इस कौम को कुर्बान किया, अपनी अय्याशियां करने के लिए आपने इस कौम को कुर्बान किया। मैं कहता हूं कि कोई ऐसी चीज बता दे जिसके लिए इस कौम को आप कुर्बानी का बकरा नहीं बनाते। हमेशा से ये हिस्ट्री हमारी रही है कि कुर्बानी आपसे मांगी जाती है। और मैं जब मीडिया साइंसेस पढ़ रहा था तो हमें एडिटिंग के कोर्स के लिए एक सॉन्ग दिया गया था गालिबन शहजाद रॉय का, और उसके स्टार्टिंग में कुछ उसने जुमले बोले थे और कहा था कि मैं जब 5वीं क्लास में पढ़ा करता था, जब 8वीं क्लास में पढ़ा करता था तो मेरे फादर कहते थे कि पाकिस्तान नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। 1947 से लेकर 2021 तक इस कौम को यही बताया जाता है कि मुल्क नाजुक तरीन सूरत हाल से गुजर रहा है। इनके लिए कोई नाजुक तरीन सूरत हाल नहीं है, इनकी फुल अय्याशियां हर टाइम चलती हैं, लेकिन आम आदमी के लिए नाजुक तरीन सूरत हाल है। मुल्क की सालिमियत खतरे में है। जो सलामती के जिम्मेदार हैं वो कहते हैं भाई सालिमियत खतरे में है, दुश्मन जो है हमारी बॉर्डरों पे पहुंच चुका है, दुश्मन हमारे पीछे पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या क्या कहानियां। ये मेरे दादा के वक्त की भी थी, ये मेरे फादर के वक्त की भी थी, और ये मेरे वक्त की, और मैं शायद अपने बच्चों को भी सुनाऊंगा कि हाँ बेटा ये जो है ना मुल्क हर टाइम, ये इसकी हिस्ट्री रही है कि ये नाजुक तरीन सूरत हाल से गुजर रहा होता है। लेकिन किसके लिए? आम पाकिस्तानी के लिए नाजुक तरीन सूरत हाल से गुजर रहा होता है। उनको चूरन बेचा है कि यार आपका जो अजली दुश्मन हिंदुस्तान है वो आपकी जो है उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, लेकिन आप जो है बेटा कुर्बानी के लिए धोती बांध लो,
پیٹ پہ پتھر باندھ لو، لیکن آپ نے اس دشمن کے خلاف لڑنا ہے۔ تو یہ والے سبق جو ہے وہ پڑھائے جاتے ہیں اس قوم کو، اور ان سے قربانیوں پہ قربانیاں مانگی جاتی ہے، لیکن خود کسی ایک خواہش کو قربان کر کے میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی نے کیا ہو کہ میں کہتا ہوں کہ یار میں یہ والی جو چیز ہے میں یہ نہیں کروں گا۔ کبھی آپ کٹے بیچتے ہو، کبھی آپ گھڑیاں بیچتے ہو، کبھی آپ جو ہے فرنیچر بیچتے ہو۔ میں کہتا ہوں کہ نشیوں والے سارے کام جو مطلب ایک نشئی کرتا ہے وہ سارے کے سارے کر لیے۔ موٹر ویز آپ نے گروی رکھوا دی، ایئرپورٹس آپ نے رکھوا دی، اسلام آباد، لاہور، ملتان، پشاور اور پتہ نہیں کہاں کے، کوئی چیز ایسی مجھے بتا دیں کہ جس کو آپ نے چھوڑا ہو کہ یار یہ، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو پچھلی حکومتوں کی بنائی ہوئی، جس کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ اس کے اندر اتنی کرپشن ہوئی جو 1 روپے آپ ثابت نہیں کر سکے۔ خیر، عمران خان صاحب سے مطلب وہ کوئی ہے نہیں، کیونکہ ان کی کیبنٹ کے لوگ اس طرح کے ان کی کیبنٹ کے لوگ ہیں جو میں نے آپ کو دکھایا، اور خان صاحب خود جب پرانے وقتوں میں کیا باتیں کرتے تھے اور آج کیا کہتے ہیں کہ یار قوموں پہ مشکل ٹائم آتا ہے۔ عمران خان صاحب آپ پہ کتنا مشکل ٹائم آیا؟ آپ نے کبھی کہا ہے کہ میں دن میں 1 ٹائم کھاؤں گا؟ میں مان جاؤں گا آپ کو کہ آپ دن میں آپ کے کتوں کا جو خرچہ ہے، میں آپ کو پھر کہتا ہوں کہ وہ کم از کم جو ایوریج 10-20 فیملیاں ہوتی ہیں اس سے آپ کے کتوں کا جو آپ نے رکھے ہوئے شیرو ویرو اس کے خرچے زیادہ ہیں۔ اور قوم سے آپ کہتے ہیں کہ آپ بھائی یہ کر دو، آپ وہ کر دو، یہ قربانی دے دو، وہ قربانی دے دو۔ آپ کے کتے زیادہ وہ ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا کتا ٹونی اور ہمارا کتا، یہ والی بات ہے۔ عام لوگ ہیں، لیکن آپ کے کتے بھی جو ہیں وہ عام انسانوں سے بھی، جس کو اشرف المخلوقات کہتے ہوئے اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہوئے آپ نہیں تکتے، تو وہ بیچارہ جو ہے وہ ذلیل ہو رہا ہے۔ باتیں خیر بہت ساری ہیں، لیکن ایک ویڈیو میں کیونکہ نہیں ہو سکتی اور نہ کرنی چاہیے، بہت لمبی ہو جاتی ہے ویڈیو، اب بھی ہو گئی، لیکن خیر امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگے گی۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ، ٹیک کیئر اینڈ بائے۔